बाहानगा ब्लॉक प्रसिद्ध तालकुर्णिया ग्राम सहित विभिन्न ग्राम महाप्रभुंकर घोषयात्रा महासमारोह अनुष्ठित। नमस्कार दर्शक बंधु, आम कार्यक्रम को आपण मानकु स्वागत। नीलकंदर छाड़ी बड़दाण्ड को ओह्लाई आसी विश्वनियंता भाई भौणी को साथी धरी जन्मवेदी अभिमुखे यात्रा करिसेंती नीलाद्रीनाथ। दारुदेवता स्पर्श रथ पथ होईछि ब्रह्ममय। बड़दाण्डरे भक्त भगवानकर होईछि अपूर्व मिलन। दारुदियंक दिव्य दर्शन पाई भावरे भिजिछंती हजार हजार भक्त। गतकाली श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर घोषयात्रा उपलक्षे बालेश्वर जिला बाहानगा ब्लॉक अधीनस्थ तालकुर्णिया, गोपालपुर, पंडाशुणी, कल्याणी, तुलपुर, जगजगन्नाथपुर, नुआपुर, जगन्नाथपुर, षठी आदि विभिन्न ग्राम महाप्रभुंकर घोषयात्रा महासमारोह अनुष्ठित हो जाइछि। तन्मध्यरु तालकुर्णिया श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर रथयात्रा सर्वपुरातन एवं प्रसिद्ध। यह पाखापाखि 180 वर्षर ऊर्ध्व बोली अनुमान करा जाइथाय। एठारे रथयात्रा निमंते स्वतंत्र रथ पड़िया रही। एठिकार विशेषत्व हेउची पुरी मंदिरर रीतिनीति अनुसार समस्त नीतिक्रांति करा जाइथाय। चलित वर्षर घोषयात्रा मंदिर ट्रस्ट तरफ श्रद्धालु मानक पई हईजा सतर्कता जारी करा जिबा सहित विशुद्ध पानीय जलर व्यवस्था, प्राथमिक चिकित्सा निमंते चिकित्सा अधिकारी एवं सुरक्षा को दृष्टि रखी गोपालपुर थाना तरफ पुलिस मुतयन करा जायथिला। सर्वपुरातन और प्रसिद्ध रथयात्रा महाप्रभुंक दर्शन निमंते तालकुर्णिया रथ पड़िया प्रबल भक्त समागम देखा मिलता। रंजीव जेना फतेपुर बासिंदा आज आसी ठाकुर दर्शन पाई बहुत खुशी लगुच। बहुत लोक गहली होती। नाथ जगन्नाथ आम समस्त से अच्छा। वर्षा भी टिके होती। बहुत खुशी लगुच। भक्त भगवान मैं पाखापाखि देखिए बहुत खुशी लगुच। आज सेकेंड टाइम आसी बहुत खुशी लगुच ठाकुर दर्शन करके। जय जगन्नाथ। जी कुरुणिया रथ को आसचु तो बहुत बढ़िया लगुच। जगन्नाथ को डोरी लगी तो कुरुणिया ग्राम पंचायत में आसी आज। आम गोपालपुर बासिंदा किंतु ये तीनोटी रथ मु फास्ट टाइम ये देखुची। आज्ञा आगु जान नु बट आगु गोटे रथ आम गोपालपुर हुए। ये तीन रथ देखा गोटे आग्रह अच्छी तो जगन्नाथ को दर्शन आसचु तो बहुत खुशी लगे। भक्त को नहीं होती भगवान, तेणु जो भक्ति ना भगवान भी ना। तेणु आमको नहीं कि आम कालिया आम कला ठाकुर तो कला ठाकुर से आम मान ही सी धरा पृष्ठ को अवतार नहीं आसचंती। आज दिन समस्त देखा दिखती बाहर रथयात्रा टाइम रे। तो गोटे एमती घोषयात्रा माउसी माँ मंदिर को जाती भगवान से टाइम रे कौन हुए ना कि भगवान आसी जाती भक्त मान को देखा करने। यह ही विशेषत्व। माता को माउसी माँ घर को जाती से थ्रो जेते भक्त जेते माने जेते आमर देशर हो देश बाहर लोक माने अन्य धर्मर लोक माने भी देखा सुजोग पाती। यहीटा माने मेन विशेषत्व। ठाकुर बहुत महिमा अच्छी, बहुत करुणा अच्छी, बहुत दुख हारी से दुख बुझुंट, बहुत विपद भी उद्धार कर सबू दुख हरण कर। जय जगन्नाथ। बहुत लोक समागम होती। समस्ते भक्त श्रद्धालु समस्ते आसी देखुं। बहुत कृपा आम भगवान को कृपा जो आसे सब प्रत्येक वर्ष आस। प्रत्येक वर्ष आम आसी दर्शन कर ठाकुर को। ठाकुर महिमा अच्छी आम से आमको टाणी आनुंट। आम प्रति वर्ष भी आसुचे फैमिली लेके आसे प्रति परिवार सहित आम आसे देखापी। सब रथ यात्रा चाहती था आम छोट बड़ी भी देखी आसे। जिते छोट थे बापा माँ भी आमको आणुले ये देखापी। धर तालकुर्णिया एत वर्ष रथयात्रा आम तो कहीपर जे मोर 50 वर्ष होगला मोर जगन्नाथ सेवा
ଏବଂ ଆମର ଏଇ ତାଳତୁରଣାରେ ସମସ୍ତ ସହଯୋଗରେ ଏ ରଥଯାତ୍ରାଟି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ପ୍ରଶାସନ ତଥା ଆମର ଗ୍ରାମ ଲୋକ ସମସ୍ତ ମାନେ ମିଶି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରା ସୁରୁଖୁରୁରେ ପାଳନ ହେଇ ଠାକୁରଙ୍କ ମହିମା ଯେଉଁମାନେ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କ ଶରଣରେ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଜୀବନରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଉନ୍ନତି ହେଇଛି ଏବଂ ହେଉଛି ମଧ୍ୟ। ରଥଯାତ୍ରା ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଦୀର୍ଘ ପୁରାତନ ରଥଯାତ୍ରା ଅଟେ ଏବଂ ଏହା ପ୍ରାୟ ଆମେ ଯାହା ଜାଣିଛୁ 180 ବର୍ଷର ପୁରୁଣା। ଏବେ ବି ଯେଉଁମାନେ 80-90 ବର୍ଷର ହେଲେଣି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପଚାରି ବୁଝିଲୁ, ସେମାନେ ବି ଛୁଆଟି ବେଳେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏ ରଥ। ଏବଂ ଏ ରଥର ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ହେଲା ଇଏ ଆମର ପୁରୀରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାର ଚାଲେ। କାହିଁକି ନା ଆମର ଏଇଟା କାହାରି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ତାଳକୋଡ଼ିଆ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟ ତରଫରୁ ଇଏ ରହିଛି ଏବଂ ଆର ମଧ୍ୟ କନେକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ପୁରୀ ସହିତ ରହିଛି। ପୁରୀର ଯାହା ଯାହା ହେଉଛି ଆମେ ସେୟା ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛୁ। ଆଜି ଏଠି ଏ ରଥ ପଡ଼ିଆରେ ଆମର ଯେଉଁ 3 ରଥ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ତାକୁ ପୁଣି ଆମର ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ନିକଟକୁ ନିଆଯିବ ଏବଂ ସେଠାରେ ପୁଣି ବାହୁଡ଼ା ରଥ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ନୀତିକାନ୍ତି ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ କରାଯିବ। ପୁଣି ମହାପ୍ରଭୁ ଆମର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଯିବେ, ବାହୁଡ଼ା ଦିନ ଯିବେ। ଏବଂ ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ଠାକୁରଙ୍କର ମହିମା ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ବି ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସନ୍ତି। କାହିଁକି କ'ଣ ରହିଛି ୟାର ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ଆଉ ମହାତ୍ମ୍ୟ ରହିଛି ଆମେ ବି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛୁ। ଭଗବାନଙ୍କର ଯଦି ଆଶୀର୍ବାଦ ନଥାନ୍ତା ପ୍ରାୟ ଏସବୁ ହେଇପାରନ୍ତା ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ଭୋଇ, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟ ତାଳକୁରୁଣିଆର ମୁଁ ଜଣେ ସଭ୍ୟ। এই তাଳକୁରୁଣିଆ ରଥଯାତ୍ରା ଆଜକୁ ଦୀର୍ଘ 180 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଯାହାକି ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଏହାକୁ କରି ଆସିଥିଲେ, ଆଜି ତାର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ଘଟିଛି। ଏହି ରଥ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆମ ନିକଟରେ 140 ଜଣ ସେବାୟତ ଆଉ 140 ଜଣ ଭକ୍ତ ଆମ ନିକଟରେ ଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ରଥ କାର୍ଯ୍ୟ ଏ ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ପ୍ରାକ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ କରିଥିଲୁ। ଏଥିରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶାସନ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ତହସିଲଦାର ଆସିଥିଲେ, ବିଡିଓ ଆସିଥିଲେ, ଏଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଆସିଥିଲେ, ଏସଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଜେଇ ସିଏ ଆସିଥିଲେ, ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଆସିଥିଲେ, ଡାକ୍ତରଖାନା ଅଧିକାରୀ ଆସିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ସୁପରାମର୍ଶରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଛି ପୁଲିସ ଭାଇମାନେ 20 ଜଣ ପାଖାପାଖି ଆସି ସେମାନେ ଆମକୁ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହକାରେ ଏ 3ଟି ରଥଯାତ୍ରା ଆଜି ରଥ ପଡ଼ିଆକୁ ଆସିଛନ୍ତି। କୋଉ ଜାଗାରେ କଣ ସେ କଥା କହିହେବନି, କିନ୍ତୁ ରଥ ନାମରେ ତାଳକୁରୁଣିଆ ରଥ ପଡ଼ିଆ ନାମରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଡ଼ିଆ ଯାହାକି ବୁଝେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜାଗାରେ ନଥିବ। ଆଜି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ କୌଣସି ଜାଗାରେ ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିର ନାହିଁ। ଆମେ ତାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛୁ, ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରୁଛୁ। ପ୍ରାୟ 1 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ କରାଯାଇଛି। ଜେଙ୍କ ଏଷ୍ଟିମେଟ ଅନୁସାରେ ପାଖାପାଖି 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କାମ ସରିଲାଣି। এই ভক্তবৃন্দ ମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛୁ। ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ସେବାୟତ ମାନେ ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି 15,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦର୍ଶକ ଏ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। 3ଟି ରଥ ବିଜେ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ଉପରେ ଏହିପରି ଥାଉ, ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଆହୁରି ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ବଢି ବଢି ଚାଲୁ, ଭକ୍ତବୃନ୍ଦ ମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗର ହାତ ରହୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।